السلام عليكم. الوصفة ديال اليوم هي كيش بالبوارو. وصفة كتجي خفيفة لأن ما فيهاش الكريمة. المقادير مضبوطة، غتجبروها أسفل الفيديو. Bonjour, notre recette pour aujourd'hui, c'est une quiche légère au poireau. Cette quiche est sans crème. Vous allez trouver les ingrédients écrits en bas de la vidéo. اول حاجه غادي نبدا بها هي غادي نعمل دقيق في واحد الاناء. غادي نضيف عليه الملح والسكر، وغادي نبدا نحك الزبده خصها تكون بارده. J'ai mis dans un saladier la farine, j'ai ajouté le sucre et le sel et j'ai commencé à râper le beurre. Et bien sûr, le beurre doit être bien froid. غادي نبدا نخلط العجينة بالأصابع. Je vais commencer à mélanger la pâte avec les doigts. غنضيف واحد البيضة. Je vais incorporer un œuf. وغادي نبقى نضيف الماء بارد شوية بشوية، وانا كنجمع العجينة حتى نحصل على واحد الكرة. Je vais ajouter de l'eau froide progressivement jusqu'à obtenir une boule. بعد ما كتوجد لي العجينة، انا كنغادي نقسمها على 3 لان كنبغي الكيش يكون رقيق ماشي غليظ. واحد الكرة غادي نعملها في الثلاجة باش نستعملها في الكيش، وجوج كرات اخرين غادي نعملهم في بلاستيك غذائي وندخلهم المجمد. Je vais diviser ma pâte en 3. Une boule, je vais la mettre au réfrigérateur pour l'utiliser. Et les 2 autres boules, je vais les mettre dans des sacs de congélation et les mettre au congélateur. غادي نوجد الكيش في مول صغير عليها قسمت العجينة على 3. Je vais mettre ma quiche dans un petit moule. C'est pour ça j'ai divisé ma pâte en 3. غنستعمل واحد بواغو. انا استعملت واحد لان هذا اللي عندي كبير بزاف. اذا كانوا صغيورين غادي تستعملوا طبعا كميه اكثر. Mon poireau est très grand, c'est pour ça je n'ai mis qu'un seul poireau dans ma recette. Si vos poireaux sont petits, vous allez en mettre plus. غنخلي بواغو واحد 10 دقائق في الماء والخل، ومن بعد غادي نشلو بالماء وانا كنفتحو. Je vais tremper le poireau dans de l'eau, du vinaigre et du bicarbonate de soude. Je vais le laisser environ 10 minutes. Après, je vais le rincer, sans oublier bien sûr de bien nettoyer entre les feuilles. في واحد المقلة عندي زبدة غادي نعمل فيها هذاك البواغو. Dans une poêle, je vais mettre le poireau coupé et un peu de beurre. وغادي نخليه يطيب et je vais le faire cuire. ملي كيولي اللون ديالو ذهبي ديك الساعة غادي نبدا نضيف التوابل. Quand le poireau prend une couleur dorée, je vais commencer à ajouter les épices. التوابل اللي غادي نضيف هي الملح، الابزار والجوزة. J'ai ajouté comme épices le sel, le poivre et la noix de muscade. وعوض ما نستعمل البيض والكريمة غادي نعمل دقيق
والحليب. اذا كتعجبكم هذيك الكريمه والبيض يمكن لكم تعملوها. انا ديك القوام ديالو هكذاك ما كيعجبنيش صراحه، كنفضلو يكون هكذا. Au lieu de mettre l'appareil à quiche qui contient la crème et les œufs, moi je vais ajouter de la farine et du lait. Et bien sûr, si vous aimez l'appareil à quiche, vous pouvez le mettre. هنايا دهنت المول بالزبدة وخرجت العجينة من الثلاجة. غادي نعمل شوية ديال الطحين فوق سطح العمل وغادي نبدا نطلق العجينة. J'ai beurré un moule et j'ai sorti la pâte du réfrigérateur et je vais commencer à l'étaler en farinant le plan de travail. غادي نطلق العجينة وتكون رقيقة، أنا هكذا كنبغيها. Je vais étaler ma pâte finement وغنوضع العجينة في المول اللي غادي تطيب فيه. Et je vais placer la pâte dans le moule. بواحد فورشيت غادي نبدا نثقب هذيك العجينة. Je vais piquer la pâte avec une fourchette. وغنضيف هذيك الحشوة ديال البوارو وغنسرحها مزيان فوق العجينة. Je vais ajouter la garniture au poireau et je vais bien l'étaler sur la pâte. واخيرا غادي نضيف الجبن. انا استعملت الايمونتال، يمكن لكم تستعملوا اي جبن بغيتو. وغادي ندخل الطيب على 180 درجة. Et finalement, je vais ajouter le fromage râpé. Moi, j'ai utilisé l'emmental. Vous pouvez utiliser le fromage que vous voulez. Et je vais l'enfourner à 180 degrés. وصلنا لنهاية الوصفة. كنتمنى أنها تكون عجبتكم وكنقولكم شكرا وبسلامة. Notre recette est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis au revoir et à bientôt.